Yang berhormat Kapayan. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Saya berterima kasih kerana diberi peluang untuk membahas ucapan dasar kerajaan oleh Tuan Yang Terutama pada 10 April 2014. Saya juga ingin berdoa keselamatan penumpang dan kru MH370. After all, they said miracle is real and it can happen. Doa ini juga ditujukan kepada dua wanita yang diculik di Singamata Adventure Reef Resort. Semoga mereka juga selamat. Dalam ucapan dasar, kerajaan sentiasa komited untuk memastikan pembangunan ekonomi dan sosial negeri Sabah. Kerajaan akan memastikan negeri ini sentiasa makmur dan aman, serta kesejahteraan rakyat akan terus dipertingkatkan. Agenda utama kerajaan adalah untuk menambah baik kualiti hidup rakyat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang mempan, di samping mampu membawa kita melonjak ke tahap pembangunan yang jauh lebih tinggi. Saya setuju dengan saranan kerajaan tersebut, hanya pendekatan untuk mencapai saranan atau cita-cita tersebut mungkin berlainan sedikit. Pembangunan ekonomi dan sosial memerlukan wang yang banyak. Saya mengesyorkan kepada kerajaan untuk meminta kerajaan persekutuan 20% royalti minyak. Kedua, meminta sebahagian pendapatan dari pelancongan yang dijangka mampu menjana hasil sebanyak 6,635 bilion. Dan ketiga, meminta sebahagian dari cukai GST yang telah disyorkan oleh Yang Berhormat Likas. Ketiga-tiga punca pendapatan tersebut, I think, Tuan Speaker, boleh mencapai lebih daripada 10 bilion setahun. Tuan Speaker, I will fail in my duty if I do not raise issues in Kapayan, kawasan saya. N19 Kapayan kini pesat menjadi kawasan komersial. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kampung di sana, misalnya Kampung Hungap, Bahang, Kebusak, Ngesop, Ganang, dan lain-lain. Nampaknya kawasan tersebut juga secara perlahan-lahan akan menjadi kawasan komersial atau moden. Yang terdapat di kawasan Kapayan, Tuan Speaker, Ibu Pejabat PDRM, Ibu Pejabat Jabatan Penjara, JPJ, sedia yaitu Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah, Makmal Diagnostik Veterina, kondominium yang sungguh banyak sekarang, dan juga apartemen, taman perumahan, kedai komersial, supermarket, klinik swasta termasuk klinik haiwan, restoran, kedai makan dan minuman, dan juga klub-klub rekreasi dan lain-lain, Tuan Speaker. What we see in Kapayan, Tuan Speaker, is the making of a city. The property market in Kapayan is moving upward very fast, and the land is becoming very expensive. Thus, we have to have a very comprehensive urban plan to see a better city. Kapayan can turn out to be the best because we have, and if we take the opportunity to learn from others' mistake. Saya rasa dengan ngoyok, I hope the government bolehlah consider supaya upgrade Penampang ni sebagai satu municipality. Masalah di Kapayan pula, Tuan Speaker, bukannya sedikit, banyak juga. Misalnya, as I've always said, I'm concerned about pembangunan yang melibatkan kondo tinggi-tinggi. So I've already asked many times bahawa kita perlukan perkhidmatan bomba dan penyelamat yang mempunyai alat-alat yang boleh mengatasi, boleh menangani, to resolve problems sebagai high-rise fire if terjadilah. Itu kita tidak mau. Dan juga keselamatan murid sekolah, tidak payah. We don't have to say it. We need zebra crossing, overhead bridges di sekolah seperti Bahang dan juga di KK High School. Kita perlu klinik. We need a clinic, hospital in Kapayan, including emergency and casualty unit. We need a lot of post laju, post office. This place is already membangun dengan pesatnya. We need a lot of post office. Tanah misalnya, although it is Kapayan, there are few area, ada area yang sedikit sini sana seperti kampung peringatan they still belum lagi mendapatkan yang punya title. Nah, ini termasuklah strata title involving housing estates. Tuan Speaker, Janaya, we have talked about crimes. Ini sudah meningkat. Baru-baru kemarin, if you read the paper,
seorang supervisor di workshop di Penampang, di Kapayan, kawasan Kapayan telah dibunuh. Apatah lagi kalau bilang rompak, pacar rumah, curi kereta, terlalu banyak. So we need the police. We need the police to set up a lot of pondok-pondok dan juga rondaan di kawasan itu. Don't just talk about assets, we like to talk about what assets we have. We have ini kereta lah, ini motorbike lah. What we need is the presence of the police in this area, and take action, proactive action against penjenayah. Banjir kilat, Tuan Speaker, kita perlu banyak parit yang besar-besar. Ya, kalau parit kecil-kecil tidak boleh lagi. Kapayan SIC is a place banyak drain cut across Kapayan, pergi ke sungai Moyok. Dan inilah di mana plan pembangunan perlu diikuti dengan to the letter. I see if you go to Kapayan now, they're building a lot of condominium here and there, they don't follow the plan. Parit, the basic infrastructure is not there. Jadi jalan raya juga perlu dibaiki. If you go to the kampung-kampung, masih lagi kecil, berlubang-lubang dan tidak diturap. So these are places that we need to have improved karena berdekatan dengan Kota Kinabalu. It's moving into a commercial center in Sabah. Lampu jalan raya, kita nampak lampu jalan raya, we see the street light, Tuan Speaker, tetapi kebanyakannya we don't see the light. Jadi kita perlu, because a lot of people ada kemalangan, karena sudah sebabkan there is no traffic, there is no light in the traffic di jalan raya seperti Jalan Bundusan. Network jalan raya, satu daripadanya to overcome kita punya jam, traffic jam. Saya syorkan, minta merayu kepada kerajaan mempercepatkanlah untuk menyiapkan satu jalan Bongon, Kedunungan, Ganang yang boleh actually menyambung jalan lintas dan jalan pintas straight to the airport. So this is a very good road yang boleh mengurangkan to reduce the traffic problem. Sampah sarap, Pak Speaker. I have raised this matter before, di mana kita monsoon drain, kita ada perangkap sampah. There are 3 major drain in Kapayan. 2 mempunyai perangkap sampah, 1 tidak. I have been asking for this perangkap sampah, tetapi tidak juga dibagi. Saya rasa tidak mahal, tetapi tiba-tiba kita baru lihat, Menteri Pelancongan dengan satu swasta, NGO, di newspaper front page mengatakan mereka akan membuat sesuatu activity, mengutip, they're going to collect all the rubbish dekat laut, So what is the point? What is the point of collecting all this rubbish if we don't stop it from the source? That's why the perangkap ini, that's why I said the perangkap rubbish ini penting to stop rubbish going to the sea. Jadi, Tuan-Tuan, Tuan Speaker, sampah juga kalau kita lihat di kawasan Kapayan ini, a lot of this sampah is positioned itu surprisingly always near the restaurant, near kedai makan. Jadi saya rasa ini kita punya authority harus berfikir bagaimana positioning of this sampah, bukan dekat restoran, dan frequency of collecting them is also an issue. Jadi satu lagi, Tuan Speaker, bagi Kapayan, pasar Dongongon sudah lama siap, but belum lagi berfungsi. What has happened to this? Adakah kita perlu menunggu sesuatu lagi atau apa? Saya pun tidak faham. The market is ready, but it's not been used. Jadi parking Dongongon, siapa yang selalu pergi ke tamu di Dongongon, fahamlah bagaimana susah parking. Saya cuma mengatakan di sini, it is very unfortunate we don't have enough parking there. Tetapi saya minta rayuan kepada pihak polis, don't be too strict untuk isu saman. If the car atau vehicle tidak it doesn't block the road, pergilah Chan kepada orang-orang yang pergi ke tamu ni. Dan seterusnya, yang menyedihkan bagi Penampang dan Kapayan khasnya adalah pusat perjudian dan juga pusat cyber. Tuan Speaker, this is a problem, you hear them, you listen to them, and it is a common problem, common problem of the citizen. Bukan saja bagi orang-orang kata kerajaan ataupun pembangkang, it's our common problem, perjudian ini. Jadi, bagaimanakah kerajaan boleh mengurangkan, itulah saya harapkan, dan juga pusat cyber ini, kalau boleh, yang haram tu tutuplah. We don't want to just close our eyes. These are very important social problem. Jadi, saya juga
mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih lah kepada semua otoriti pihak kerajaan seperti DBKK, Majlis Daerah Penampang, termasuk polis ya, dan juga SASB. Selalu ya, if I have a problem, I just call them, meminta tolong. Kebanyakan aduan-aduan yang kita sampaikan diselesaikan. Tetapi saya rasa mungkin mereka ini mempunyai limitation dari segi wang ataupun juga dari segi manpower. Tapi limitation ini saya rasa Kerajaan Barisan Nasional tidak ada masalah untuk menyelesaikannya. Program membantu rakyat di luar bandar. Tuan Speaker, saya mengucapkan syabas kepada Jabatan Hidupan Liar dan juga Jabatan Perhutanan Sabah ke atas jayanya mereka membentras ya, kegiatan pemburuan haram maupun pencari gaharu dalam hutan simpan. Sebenarnya saya terkilan apabila melihat penceroboh pemburu ya masuk ke dalam hutan dan digambar melalui kamera tersembunyi, yaitu photo trap cameras. Bagi pengalaman saya juga di hutan simpan dulu, di Tabin, gajah itu merosakkan kamera kami. Dan pemburu mencuri kamera kami setelah digambar berkali-kali. Namun begitu, saya ingin menarik perhatian kerajaan mengenai tindakan-tindakan kerajaan untuk membantu rakyat di luar bandar, terutama sekali di kampung-kampung, di mana mereka dari waktu dan zaman nenek moyang lagi mereka bergantung dan berharap kepada hutan dan sungai untuk mencari rezeki, mencari makanan untuk mereka hidup seharian, mencari obat-obatan di hutan untuk merawat dan menjaga kesehatan mereka, dan mendapat kayu-kayan untuk mendirikan rumah untuk berteduh. Kegiatan tersebut adalah sangat penting, terutama sekali mereka yang tidak mempunyai tanah milik sendiri. Tuan Speaker, it is a way of life for the native in the rural areas. They go and hunt, they fish, and they gather. Jadi apabila adanya hutan simpan ni, maka orang asal ni, they have to change their way of life. Jadi dengan itu, Tuan Speaker, the government has to do something and be fair to these folks. Yeah, I think this is my suggestion to the government to undertake the following. Satu, mungkin to have access to all forests, yeah, including forest reserve, FMU, for hunting, fishing, and gathering for their daily needs. But to appoint a village chief to register all those who enter the forest reserve to hunt, fish, and gather, and no outsiders will be out. Jadi kampung tu yang di pinggirnya forest reserve tadi itu dibagi kelonggaran sedikit. Seperti mana yang diperkatakan oleh pihak Jabatan Hidupan Liar, jumlah game animals atau binatang buruan sudah menjuntam turun kerana aktiviti pemburuan haram. Saya menyokong tindakan jabatan berkenaan untuk membentras pemburuan haram tersebut. Saya juga ingin merekomen kepada kerajaan supaya memulakan program memelihara binatang buruan seperti babi hutan, payau, kijang, pelanduk, dan juga kalau boleh keluang. Ladang-ladang tersebut boleh menjual binatang buruan, tetapi mereka juga mesti dikandaki melepaskan binatang buruan tersebut mungkin kira-kira 30% daripada stok pembiakan mereka. Erti kata, jika dalam 1 tahun jumlah payau dilahir adalah 100 ekor, maka ladang tersebut mestilah melepaskan 30 ekor. Itu both male and female. Kalau lepaskan jantan saya tidak guna. Ke kawasan yang dihaskan atau yang ditetapkan oleh Jabatan Hidupan Liar. Dengan adanya sistem seperti ini, maka kita boleh ya memastikan binatang buruan tidak akan pupus, rakyat di kampung-kampung masih boleh mencari rezeki, sustainability tercapai, dan ekosistem kekal terpelihara. Jadi, Tuan Speaker, I move to the next. Mengenai kematian gajah, walaupun sudah bincang beberapa kali. Saya membawa isu ini secara bertulis, secara lisan, tetapi saya rasa saya masih lagi ragu-ragu dengan jawaban. Saya membawa kes ini kerana ramai kalangan rakyat di Malaysia maupun juga antarabangsa, I think they know because I'm a conservationist, meminta kerajaan Sabah khasnya bertindak secara serius, mencari dan menghukum individu-individu maupun kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam pembunuhan gajah tersebut. I like to engage my friend YB Partai Manis, ada dia sebut tentang gajah semalam, on this matter. We are not talking. Tuan Speaker, bagi saya ruang penjelasan. Terima kasih ahli daripada Kepayan. Semalam kita bangkitkan isu ini dan saya nak bagi tahu kepada yang berhormat bahawa perbandingan di Sabah ya
apa ni pengawalan penghapusan gajah di Sabah ni cukup baik, cukup luar biasa. Baru juga semalam atau 2 malam yang lalu saya lihat TV channel 571 di Afrika, Tuan Speaker. Sekarang diorang melakukan cull terhadap ribu-ribu gajah. Dunia tidak bising. Tapi kita di Sabah ni baru 1 ekor, 2 ekor ataupun lebih itu terbunuh, satu dunia bising. Tapi di Afrika semalam Tuan Speaker saya lihat saya cukup kagum dan saya cukup hairanlah. Kenapa dunia tidak bising melihat ribu-ribu gajah dikal kerana merosakkan kebun, merosakkan alam sekitar dan sebagainya. Dunia tidak bising. Of course, diorang ada langkah-langkah untuk menghalang poaching. Tapi di Kenya, diorang menghapuskan gajah ini secara akal kerana overpopulated. Dunia tidak bising, Tuan Speaker. Bolehkah ahli yang berhormat jelaskan? Terima kasih Yang Berhormat Partai Manis. Isu Afrika tu adalah lebih more internationalized. Okay, but in Sabah ni pendekatan dia ada lain sedikit because our elephant ni dia special species, pygmy elephant. Ya, Tuan Speaker, actually apa jawapan kementerian kemarin ialah kita punya populasi gajah di Sabah ni is not really bad, it's out of danger. Itu saya kata well done, a job well done, dan it's not really serious, it's under control. Terima kasih, YB. Speaker, Teruskan, Kepayan. Tuan Ya. Speaker, kalau saya boleh diizinkan untuk sedikit. Let me just finish yalah, by- pasal dia ada kaitan dengan isu yang ditimbulkan supaya kita tidak YB Menteri. barangkali pergi kepada Kepayan isu- yang berhormat boleh beri Sekejap, laluan ya? Sekejap, untuk ya? Menteri. Saya Pasal- got one paragraph only, maybe it will change the whole It's okay. cerita. I understand. Kerana yang Kepayan menimbulkan keraguan dengan penyiasatan yang telah dibuat. Semalam saya telah menawarkan, kalau yang berhormat daripada Kepayan ada better particulars to catch, I'll be more than happy to accommodate you. See? And in fact, kalau yang berhormat dapat sukan untuk bantu kami, I will also be happy to accommodate you. My officers are at your disposal untuk masuk ke hutan dan buat siasatan. It's not being closed. Yeah. Thank you, Menteri. Kepayan teruskan. Ya, mohon penjelasan. Penjelasan. Bolehkah? Sikit saja. Terima kasih kepada yang berhormat karena memberi laluan lah. Tadi saya tertarik sangat apabila yang berhormat menyentuh dari segi penternakan, termasuklah kelawang dan babi. Jadi sebagai seorang yang pakar dengan penternakan ataupun binatang, adakah yang berhormat sudah mengetahui yang feasibility untuk menternak kelawang dan babi hutan ini? Terima kasih. Kepayan teruskan. Okay. Tuan Speaker, that is why pada hari ini I like to engage with YB Partai Manis on this matter yang dia sebut tadi. We are not talking about extinction, but we are talking about to sustain a species like an elephant, we need at least 200 individuals. When one elephant died, it is not an issue. One or two. Tetapi apabila 14 ekor gajah mati sekali, simultaneously, it is a big conservation issue. Jadi, it is like a killing field, just like the turtle killing field of Kudat, which had already been answered. What about those elephants being culled? What happened? YB culling dengan mati, dengan kematian yang tidak ada sebab tu, this is becoming an issue. It is investigate. One is planned, the other one is unplanned. YB, Tuan Speaker, YB Menteri Pelancongan dan Alam Sekitar ada mengatakan, it is a sad day for conservation in Sabah. If they are maliciously poisoned, I would personally make sure that culprits would be brought to justice and pay for their crime. Kita mesti faham bahwa sektor pelancongan bergantung kepada hutan, hidupan liar dan alam sekitar. Apabila kita mempromosikan ekoturism,
Jadi kita seharusnya tidak menganggapkan kes gajah mati tersebut tidak penting. Tourism is a big dollar for Sabah. Estimated, according to the ucapan dasar, at 6.635 billion for 2014. It's a big dollar. Tuan Speaker, kita tahu bahwa gajah adalah dianggap perosak tanaman, kerana haiwan tersebut bukan kerana mereka suka, but terdesak untuk memakan pokok-pokok kelapa sawit yang muda maupun yang kurang dari 5 tahun umurnya. They can actually be managed outside plantation. Pihak berkuasa telah mengantar sampel untuk dikaji di makmal di Malaysia, Thailand dan Australia. Mengikut laporan, racun yang dikesan oleh makmal tidak spesifik. Jadi Tuan Speaker, saya ingin membantu di sini. Tanda-tanda postmortem yang dilihat memang menunjukkan kepada keracunan, possibly racun tikus. Di sini saya ada satu soalan. Apakah jenis racun yang dikesan oleh ketiga-tiga makmal tersebut? This is the very important one. Keputusan makmal itu adalah kunci. It is a key untuk menyelesaikan kes kematian gajah tersebut. Why? Racun adalah dikawal melalui Akta Racun Pindahan 2006. Bukan semua orang boleh membeli dan memperolehi racun. Farmasis, dokter hewan, dokter manusia, mereka boleh membeli dan menyimpan racun. Setiap pembelian racun, Tuan Speaker, mestilah didaftar. Pembeli itu didaftar apabila dia beli racun. Apatah lagi, sudah diketahui, maka ke semua farmasi ini bolehlah kita periksa. Ini is investigative. Jadi I believe YB Menteri Pelancongan when he said the government has nothing to hide. I believe him. But I call on the authority to share with us the result of the laboratory. Hormat penjelasan. Sebenarnya kita telah membuat pengumuman rasmi hasil siasatan semua sampel yang dihantar kepada tiga makmal ni yang dihantar di tempatan di Thailand dan juga di New South Wales. And di New South Wales dan Thailand ni dianggap antara yang terbaik di dunia. There's no about it. Kerana itu kita siarkan. And I make statement about it. Cuma isu dia bukan soal jenis racun apa. Soal dia after getting the best police team to go in, they cannot catch the culprits. Orang bawa ke balai, interrogate sampai sekarang tidak ada. 200,000 prize money untuk information pun tidak ada yang sambut. Actually itu isu dia. So that's why I said, kalau yang berhormat pada kepayahan, if you have better particulars, further in better particulars, by all means give it to us. We'll be more than happy to catch. I will personally lead you, behind me, go and catch the culprit kalau ada. Tiada masalah bagi saya. Yang berhormat kepayahan, sekejap. Can I make an announcement for a while? Switch off your phone, your mic please. Now, saya tidak bermaksud bercerewet di sini kepada semua yang ada di Dewan ni. Kelihatannya banyak terlampau signal telefon yang berbunyi-bunyi. Untuk tidak mengganggu perjalanan persidangan yang mulia ini. Sekali lagi, Dewan ini meminta daripada semua yang hadir di dalam Dewan ini supaya matikan atau silentkan phone anda, termasuk SMS, termasuk WhatsApp. Terlalu kacau. Thank you. Teruskan kepayahan. Terima kasih, Tuan Speaker. Jadi, the question yang berhormat Menteri is, what is the poison? After 3 laboratories, it's very, mungkin bagi saya, it's not acceptable that we cannot be able to specify that poison. Yang menghormat daripada kepayahan boleh menghubungi pegawai hidupan liar. We'll be more than happy to give you. Since you are talking about scientifically, tiada ada yang mulia. Masalah dia ini ialah apabila kita buat penghakiman kepada negeri kita sendiri, kita guna standard orang lain yang benci kepada kita. Kita tidak guna standard yang kita rasa is a loving standard for us. Because yang menghormat, you may be in the position, I may be in the government, but trust me, bila soal isu gajah seperti ini, it's our common good. We need to protect it together. And for that reason alone, I want to stress to you, I'll be the happiest person in the world kalau yang berhormat daripada kepayahan, come over to my office, okay? Beritahu, ini saya punya dapatan, ini apa itu bukti, we go together to the jungle. Tiada masalah.
Yang berhormat kepayan, I think this is a good gesture. Let's work together. Terima kasih, Teruskan. Bapak Menteri. Jadi saya menyuruhlah, meminta kerajaan akan terus berusahalah mencari pembunuh gajah tersebut. Apatah lagi gajah di Sabah sudah diberi status fully protected species di bawah Akta Konservasi Hidupan Liar 1997. Tuan Speaker, I move to the next. Ya, ini mengenai sijil anak negeri yang berhormat Jimmy Wong. Ya. Kontroversi sijil anak negeri kepunyaan YB Jimmy Wong ini masih lagi belum diselesaikan. Saya diberitahu bahwa kes tersebut telah diserah pertama kepada Mahkamah Anak Negeri Kota Kinabalu dan sekarang dimaju pula ke pejabat peguam negeri mungkin untuk mendapat nasihat. This is the response I get from my soalan-soalan lisan. Tuan Speaker, saya telah menasihatkan YB Jimmy dan beliau mungkin sudah meminta penjelasan daripada peguam negeri. Mulia, ini oleh kerana yang mempersoalkan soal sijil adat negeri, bercakap soal sijil adat negeri yang masih dalam proses mahkamah sebenarnya. Dan saya kebetulan adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ini semua. So saya minta ini tidak akan dibangkitkan, dibahas sebab ini akan mengakibatkan subjudis kepada proses. Terima kasih. Saya terima teguran tu, ya. Tuan Speaker, Factual is a sub-judice. this is not in the mahkamah yet. Tidak, dia sudah sampai di Mahkamah Anak Negeri. Tidak. Mahkamah Anak Negeri Kota Kinabalu dan minta nasihat daripada peguam negeri. Ini adalah hal mahkamah. Saya berhormat minta jangan bahas soal itu. Yang berhormat Bongawan, boleh mengesahkan bahwa perkara ini sudah dalam Mahkamah Anak Negeri? Saya ingin mengatakan bahwa ini memang sudah diusulkan kepada Mahkamah Anak Negeri Kota Kinabalu, tapi kita masih minta nasihat daripada peguam negeri. Itu dia punya masalah dia. Jadi saya minta ini adalah satu perkara yang subjudis kalau kita teruskan membahas soal ini. Saya terima teguran itu yang berhormat kepayan. Kalau perkara ini telah dalam siasatan, adalah subjudis untuk kita teruskan perbincangan ini. Please change the next topic. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Saya rasa ya, dia belum lagi dibawa ke mahkamah, tetapi walau bagaimanapun, kalau gitulah keputusan Tuan Speaker, saya accept lah. Jadi Tuan Speaker, di sini saya ingin mengatakan sedikit pasal infrastruktur lah di negeri kita ni. Our infrastructure actually is in a very sorry state. It takes a visit to West Malaysia. Kita pergi ke West Malaysia to realize how far we have been left behind in terms of infrastructure. It does not matter where they get the money to develop the country, but suffice to say, our infrastructure is in a sorry state. Good roads, good reliable supply of electricity, treated water, good drainage are important and vital actually to push our economy forward. The others like skill, manpower, entrepreneurs, investors, housing, banking, tourism, education, conservation, public health, so forth come second. They naturally fall in line. Tuan Speaker, I have nothing against the government. What we have is a government and the opposition looking at the same problem, but with two different approaches to resolve them. I have studied the handset of previous Dewan Undangan sittings, and I have found that the complaints of poor roads, poor electricity, poor drainage, poor education facility, poor health facility, poor water supply, and the list goes on and on. We hear of poor Wi-Fi penetration in the kampung tanpa wire. The last 2 days also gave us the idea that there are new problems, while the previous complaints have not been resolved, with the exception of some complaints in Pantai Manis, which have been resolved. I am talking about the Barisan Nasional constituencies. Tuan Speaker, I'm not going to say about opposition held areas because the problems are basically the same. I have, during the early parts of my speech, did raise the problem and expectation of the people and the voters in N19 Kapayan. In other constituencies where the representatives are not armed ministers, assistant ministers, we do not hear of their problem in their respective constituencies, like YB, Jugapol, or whatever. They are the ministers, they don't share their problems in their constitution. And it is actually includes Tuan Speaker's constituency of Usukan. Jadi, Tuan Speaker, in the spirits of unity and the love for Sabah, our Sabah, I therefore urge the government to take note of all the problems faced by the Adun in their constituencies, irrespective whether they are BN or Pakatan Rakyat, and resolve them as quickly as possible. If the government decides to give priority to BN areas, I have no problem with that. Saya tidak akan cemburu sama sekali. It is actually
vital for the government to see that all problems faced and also raised by Barisan National Representative in their respective constituencies to be resolved. This is only natural. I hope when we sit in the next future Dewan sitting, we will hear more praises to the government, ya, kerana mereka sudah menyelesaikan masalah-masalah di kawasan-kawasan mereka. Tuan Speaker, actually my hope is actually to see all these developments happen fast in Barisan Nasional area so that the government can then focus on opposition areas. Saya berharap ya kerajaan akan mengambil perhatian ke atas ucapan saya ini. MH370 dan masalah keselamatan telah menyatukan kita dan timingnya, Tuan Speaker, timingnya sungguh tepat untuk kita bersama-sama membangunkan dan menjaga negeri kita